चलीथिला वार्षिक क्रीड़ा गोड़ाई गोड़ाई कामुड़िला महुमाछी 15 जन छात्र छात्री महुमाछी कामुड़ारे आहत होइचंती। केन्द्रापड़ा डेराबिस ब्लॉक फकीराबाद रामचंद्र हाईस्कूल रे अघटन घटी। समस्त आहत छात्र छात्री को डेराबिस मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। छात्र छात्री को महुमाछी आक्रमण करिछि। आहत छात्र छात्री के हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। सूचना अनुसार 60 रु अधिक ए घटना रे आहत होइछंती। फकीराबाद रामचंद्र उच्च विद्यालय एहा हेउछि घटना। स्कूल रे वार्षिक क्रीड़ा चलीथिला से समय रे महुमाछी पिलां को आक्रमण करथिले। समस्त आहत छात्र छात्री को डेराबिस मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। 60 रु अधिक छात्र छात्री आहत होइतिबा सूचना। 15 जन छात्र छात्री महुमाछी कामुड़ारे अधिक आहत होइतिबा बा गुरुतर आहत होइतिबा सूचना। तेबे स्कूल रे जेतेबेले क्रीड़ा वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव चलीथिला तो से समय रे हठात पिलां को महुमाछी आक्रमण करथिले। 60 रु अधिक पिला आहत होइतिबा बेले सेमानक हॉस्पिटल निया जायछि। सेठारे पिलांकर चिकित्सा मध्ये चलीछि। केन्द्रापड़ा डेराबिस ब्लॉक फकीराबाद रामचंद्र हाईस्कूल रे एही अघटन घटी। हम प्रतिनिधि संतोष पंडा जोड़ी। संतोष, जो घटना सामना को आसुची जे फकीराबाद रामचंद्र हाईस्कूल रे जेतेबेले क्रीड़ा उत्सव चलीथिला वार्षिक क्रीड़ा उत्सव से समय पिलां को महुमाछी आक्रमण करथिला। केमती महुमाछी माने आसीथिले, केते पिला एबे सुधा मोटामोटी आहत होइछंती बाबद रे कोन विस्तृत सूचना रहउची? देखो निश्चित भाव में कारण जेहेतु वार्षिक क्रीड़ा चलता रामचंद्र उच्च विद्यालय डेराबिस से समय हठात महुमाछी मैंने आक्रमण करने आरंभ करते। आम देखुचे जो फकीराबाद स्कूल रे जो अघटन घटी जो पिला माने रही समस्त आहत माने वर्तमान हॉस्पिटल रे अछंती एवं सेमान को मध्य चिकित्सा करा जाउची। हठात घटना घटला जे जेत हॉस्पिटल पिला वार्षिक क्रीड़ा चलता पिला माने जेत बसी थिले स्कूल रे से समय रे हठात किभली भाबे सर घटना घटला टिके कहबे सर? स्पोर्ट्स चलता समय रे से जो बसा करते स्कूल पछपटे गोटा गछ था से गछरू माने गोटा पिला को जमी गोड़े की नहीं जावा पड़ा से आसला से पिला दौड़ी पड़ा ता पछे जिते लोक तो फिल्ड जिते पिला थे सबू पिला प्राय माने गोड़े जी सामने से मारी गोड़े मारे पिला प्रतिक्रिया ना देखिए प्राय पिला हाथ होती कौन केमती महुमाछी कामुड़िला आपन को आम घर को जाऊँ घर जाऊँ आम पा पीवा जाइलु सब पिला दौड़ा दौड़ी के आसिले आम दौड़ा दौड़ी गलु। कौन महुमाछी केमती कामुड़िला? से सब रास्ता सारा सब पलि आसले कामुड़े महुमाछी कामुड़िला निश्चित भाव में गोटे बड़ कथा कारण जेहेतु वार्षिक क्रीड़ा चलता सबू पिला माने स्कूल उपस्थित थे से समय एभली घटना घटुचे जो मैंने सब आहत होती प्राय समस्त को हॉस्पिटल को अणा जाइए पिला आम देखुचे किभली भाव आहत होती आप केमती खबर पाइले कौन घटना होता बोली? लोक दौड़ा दौड़ी आसला बेलू आम कहलु कौन कौन ना महुमाछी माछी और आम गला सब छुआ गड़ुं चित्र था पिला केमती गड़ुले से जगह से पूरा शैली की से घास पूरा गड़ुले महुमाछी मैंने गोटे की मार्च पूरा एत नागिन धीरे महुमाछी मैंने लगी कामुड़ी पिला गड़ुं देखुचे से चित्र आज किभली भाव में पिला केते गुरुतर भाव आहत होती जो विभिन्न वार्ड रही जो डेराबिस मेडिकल रही विभिन्न वार्ड गुड़िक रही से प्रत्येक केबिन रे पिला माने रही समस्त छोट छोट पिला जे जगह आहत होती समस्त को ये जगह को स्थानांतर कर सर आम देखा जो घटना घटला सर किभली भाव देखो किभली भाव पिला माने वर्तमान पर्यंत अनेक पिला अच्छा जो मैंने कष्ट पाँच सर जड़े स्टाफ आहत होती सर कौन किभली भाव घटना घटला सर आपको केमती कौन आहत होले? माइले गोड़े की थिले माने केमिति आपण कोन करथिले कोन चलतिला सेठी कार्यक्रम खेल भांगिला पर स्कूल को आइले समस्ते स्कूल रो फिर खेल को करया पई बाहरले तो पड़िया कष्ट मत माइले गोड़े की कोठ आसले ममाचन आसले कोठु से गछरे कोठ थिले आइले आमे कोन सरा कर परिबु
ଏଇ ହେଇଛି ଆଉ ମହୁମାଛି ମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଟିକେ କିଭଳି ଭାବରେ କେମିତି କ'ଣ ତମକୁ ଆହତ କଲେ ଯୋଉ ଦାଗ ହେଇଛି ତମ ଦେହରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମୁଁ ବଇଥିଲି ଆସି କାମୁଡ଼ିଲେ ଆସି କ'ଣ ହଉଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ହଉଥିଲା ଆମେ ସବୁ ବସି ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଯାଉଥିଲା ମହୁମାଛି ଆସିକି କାମୁଡ଼ିଲେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଖେଇବା ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହୁମାଛି କିଭଳି ଭାବରେ କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲିଛି ତା ଛଡ଼ା ବେକ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଉଠି ପାଇଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି ମହୁମାଛି ମାନେ ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଯେ ଛାଟି ପିଟି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାବା ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ପିଲା ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ମିନିମମ୍ 20-30 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛତା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କିଛି ପିଲା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ବେଡ୍ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି କେମିତି ଘଟିଲା କ'ଣ କେମିତି ହେଲା ଏମିତି ମୁହଁରେ କଡ଼ିଆ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା କେମିତି କାମୁଡ଼ିଲେ ମହୁମାଛି ମାନେ ସାର୍ ଆମ ପିଲା ସବୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲେ ପିଲା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲେ କି ତା ଟିକେ ଟେକା ପକେଇକି ଇଏ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସାଡ଼କୁ ପଡ଼ିଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେମିତିକି ମହୁମାଛି ଗୋଟେ ଫୁଟି ହାତ ଗୋଡ଼ ସାରା ମାନେ ଇଏ କରିଦେଇଛି ଯାହା କରିଦେଇଛି ଗୋଡ଼ ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଛ ସେ ଜାଗାରେ ସାର୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଆ ଥିଲୁ ସାର୍ ମାନେ ବି ଥିଲେ ଖେଳ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ମାନେ ମହୁମାଛି କେମିତି କ'ଣ ଆସିକିନା ଉଡ଼ିକି ଆସି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହଉଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ଆନୁଆଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଉଥିଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଖେଳ ମାନେ ଖାଇକି ଆସିକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମହୁମାଛି ସବୁ ଆସିଲେ କୋଉଠି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ କହିବୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ମୁଁ ଦେଖିନୁ ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଯେ ଆହତ ହେଲେ ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ପଳେଇ ଚାଲ ହଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ହଲ୍ ଭିତରୁ ସବୁ ପଳେଇ ଗଲୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଥିଲେ ସେଠି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଥିଲା ମହୁମାଛି ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଅ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆପଣ ଅଭିଭାବକ ନା ମୁଁ ଅଭିଭାବକ ମୁଁ ଅଛି ଯୋଉ ତେଜେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁ ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ଯେତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲର ଯେ କମିଟିର ଲୋକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ।